भारत रे बंधु राष्ट्र बांग्लादेश रे आंदोलन सनाम हर बन नेल केदा सनाम हर पे नेल केदा अड़ी जोरदार आंदोलन एहब केदा को स्टूडेंट यूनियन रेन आंदोलन एहब कते आरक्षण नियते आंदोलन एहब कते मुचे रेदो ओना आंदोलन दो राजनीति आंदोलन कना मेनते साब ᱧᱟᱢᱮᱱᱟ ओनारे मूल आंदोलन गे ताहे कना विरोधी दल को आंदोलन रिया मित षड्यंत्र हो ताहे कना नोंकाना खबर हो सोशल मीडिया करे पासनाव कना जुलाई चांदो खय आंदोलन एहब कते 5 अगस्त रे उनको दो स्वाधीन बांग्लादेश को नाम केदा और 5 अगस्त हिले गे लाहातिनी प्रधानमंत्री शेख हसीना दो उनी पदत्याग केदा पदत्याग कते हो बांग उनी दो भारत रे आश्रय हताव हुयेन तया जखन शेख हसीना भारत दिसम रे डेरायना तो 8 तारीख बांग्लादेश दो इंटरिम सरकार को गठन केदा से शपथ ग्रहण हताव केदा मोहम्मद यूना। सम्मानित सुधीबृंद, महामान्य राष्ट्रपति आज 24 श्रावण 1431 8 আগস্ট 2024 তারিখে গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশের অন্তর্বর্তীকালীন সরকারের প্রধান উপদেষ্টা হিসেবে জনাব ডক্টর মোহাম্মদ ইউনূসকে নিয়োগ প্রদান করেছেন। মাননীয় প্রধান উপদেষ্টাকে অনুগ্রহপূর্বক মহামান্য রাষ্ট্রপতির নিকট প্রধান উপদেষ্টা পদের শপথ ও গোপনতার শপথ গ্রহণের জন্য সবিনয় অনুরোধ জানাচ্ছি। নবনিযুক্ত মাননীয় প্রধান উপদেষ্টাকে অনুগ্রহপূর্বক শপথ পাঠ করানোর জন্য মহামান্য রাষ্ট্রপতিকে বিনীত অনুরোধ জানাচ্ছি। বিসমিল্লাহির রহমানির রহিম। প্রধান উপদেষ্টার শপথ। আমি মোহাম্মদ ইউনূস সশ্রদ্ধ চিত্তে শপথ গ্রহণ করিতেছি যে আমি আইন অনুযায়ী অন্তর্বর্তীকালীন সরকারের প্রধান উপদেষ্টা পদের কর্তব্য বিশ্বস্ততার সহিত পালন করিব। আমি বাংলাদেশের প্রতি অকৃত্রিম বিশ্বাস ও আনুগত্য পোষণ করিব। আমি সংবিধানের রক্ষণ সমর্থন ও নিরাপত্তা বিধান করিব এবং আমি ভীতি বা অনুগ্রহ অনুরাগ বা বিরাগের বশবর্তী না হইয়া সকলের প্রতি আইন অনুযায়ী যথাবিহিত আচরণ করিব। এবার মাননীয় প্রধান উপদেষ্টাকে গোপনতার শপথ পাঠ করানোর জন্য মহামান্য রাষ্ট্রপতিকে বিনীত অনুরোধ জানাচ্ছি। আমি মোহাম্মদ ইউনূস সশ্রদ্ধ চিত্তে শপথ গ্রহণ করিতেছি যে অন্তর্বর্তীকালীন সরকারের প্রধান উপদেষ্টা রূপে যে সকল বিষয় আমার বিবেচনার জন্য আনিত হইবে বা যে সকল বিষয় আমি অবগত হইব তাহা প্রধান উপদেষ্টা রূপে যথাযথভাবে আমার কর্তব্য পালনের প্রয়োজন ব্যতীত প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষভাবে কোনো ব্যক্তিকে জ্ঞাপন করিব না বা কোনো ব্যক্তির নিকট প্রকাশ করিব না। ধন্যবাদ। शपथ ग्रहण हिले गे भारत दिसम रेन प्रधानमंत्री मन नरेंद्र मोदी दो अड़ी कड़ा जवाबे एमा दिया। मांग रे दो उनी नवा कथाय मेन केदा मोहम्मद यूना प्रोफेसर कनाय
आयमा आयमा धन्यवाद एमाय कना मेनखाय नवा कथा होय मेन कदा जे अडी उसरा गे ओंडेना परिस्थिति दो शांतियाम आर सावते ओंडेन को हिंदू खन आर एटा गताक रेन हर को मेना को उनको अडी उसरा गे सुरक्षाम एमाव को इन दो बइन खोजक कना जे भारत आर बांग्लादेश रिया संबंध दो जेमन आलो बड़ीजो अना इयते अडी उसरा गे ओंडेना परिस्थिति दो नियंत्रण मेनते मिट कड़ा ट्वीट ते एम का दिया नवानी बांग्लादेश रे नवा प्रधानमंत्री मोहम्मद यूना समय रे नेलोहा बांग्लादेश रे नवानी प्रधानमंत्री मोहम्मद यूना ओंडेना परिस्थिति तिने सामड़ा दाड़िया कना ओना दो समय रे नहा नेलोआ Assam Focus.